Hola, vamos a continuar con Persona 3. De un segundo. Eh... Goes. No, 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 no. Opening no, que me reclaman el video. No, 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 sáltatelo. Lo siento, Que si no me reclaman el video, loco, no, gracias. A ver, ¿en qué me quedé yo aquí? Creo que toca Isla, me parece. Creo que toca episodio de Playa. Creo yo. Somi, Maiko, Bunkichi, mira. Esto está para subir, vamos a esto. ¿Qué tal? ¿A qué nivel sube esto? ¿7? ¿8? Ya tiene que estar por ahí ya. Oh, oh. Espérate, escucho muy bajo esto. Ah. Vale. Oh, no. Oh, look, dear. He's here. He venido, ¿qué pasa? Try and perk up for the boy, all right? I understand their reasoning. But if they really go through with this, Que van a cortar el árbol ese. if we lose that tree, it would be like Sí. losing our son all over again. Pobrecitos, tú. No hay que darle tantas vueltas. Nada de discutir, por favor. Oh, we're fine. We're not Toma. fighting. I was just fussing. Sorry for making you worry. Apparently, the rumor about cutting down the persimmon tree was true. So we went to the school together to say our goodbyes. Unfortunately, that just reminded my dear of the pain we felt the day our son died. Seguro todo irá bien. See, dear? That's exactly what I said. If you keep crying all the time, then what'll your admirers think? Pero bueno, señora. Right? Claro. Oh my! Don't make fun of this wrinkled old lady. Percibo la gratitud de la pareja de ancianos. Vale. ¿Qué nivel sube? ¿Qué nivel sube? 6 ya. Oh, yo pensaba que estaba en 7 u 8. Stop my wife. Hasta luego. Pan frito, toma. En serio, suben muy rápido los niveles de los vínculos, Oh, welcome back. Tengo que hablar con Fuka. ¿A qué? Tengo que aclarar una cosa, ¿vale? ¿Estará el man? No está. Vale, vamos a subir la inteligencia. Aprovechar que tenemos dinero. Pues. Va, el plato normal además. No el otro, el bueno. Tiene que subir ya, 9. Oigo a la gente hablar. Nuestro campus está bastante limpio y es muy nuevo. No era consciente de eso hasta que el club nos llevó de visita a otro instituto. Mis padres me contaron que reconstruyeron el insti después de una explosión hace 10 años. Toma. Pero no te digo que la explosión no fue la única razón. Por aquella época dejaron de venir muchos estudiantes de repente. ¿Será por eso por lo que pusieron el nuevo edificio, para empezar de cero? ¿Qué dices? ¿Crees que el Gekkokan tiene un lado oscuro? Tú ves muchas películas. Sonaba la primera campana. Ay, otra vez. Hoy hablaremos sobre la era Heian. No me detendré mucho aquí, así que prestad atención. En el año 794 se establece el Heian Kyo. En el 894 se abolen las embajadas imperiales en China. Puede que esto entre en el examen de la semana que viene, me da pereza.
En fin, sigamos con el feudalismo. Atentos todos, porque tiene que ver con el origen de los samuráis. Te elijo a ti, Makoto, a ver si lo sabes. Así, la ley permitía que la propiedad permanente de las tierras recién cultivadas... Así, la ley que permitía la propiedad permanente de las tierras recién cultivadas sirvió de base para el desarrollo del feudalismo. Gracias a este decreto se cultivaron muchas tierras. Al mismo tiempo surgió un grave problema para los agricultores. ¿Recordáis cuál era? No estudié en Japón, hermano. Disparidad social. Sí, la mar de bien. El trabajo no termina después de arar la tierra. Cuesta mucho dinero construir vías fluviales y demás. Así que los agricultores con más riqueza y autoridad podían ganar más dinero ampliando sus tierras. A la que sí, que no me cuentes estudio. No estoy en Japón, loco, no puedo adivinar eso. Solicitudes, toma. La avaricia es un pecado terrible, por desgracia mis deseos me corroen y ahora he aumentado el número de solicitudes que tengo para ti. Toma. Vamos. Fragmentos. Solicitudes. Tráeme una estrella de Belén. Quizá una amiga tuya que sepa mucho de plantas pueda aportar algo. Fuka, supongo. Vale. Deseo sentir el océano. Llévale algo que encuentres en el mar. Vale. Ve a darle de comer al gato. Hay un gato hambriento que le cuesta encontrar comida. Calzado de máxima seguridad. En el mundo de las compras en línea, un calzado de máxima seguridad parece ser extremadamente popular. Vale, esto es en internet, ok. Quiero escuchar música especial de Gekokan. En algún lugar del instituto se emita música, ok. Quiero comer taiyaki frío. Dios, me está pidiendo un montón de cosas. Taiyaki frío. Derrota a la sombra rara número 1. Vale, esto es fácil. Era una persona con disparo torrencial. Consigue el cuarto documento, vale. Bueno, y estos son hitos de casa que vamos a ir haciéndolos poco a poco. Bueno, poco a poco, apenas pueda volver al tártaro. ¿Proponer salir? Vale, todavía está pensándolo, ok. Vale, quiere taiyaki, quiere que busque un gato. Oh. Me lo marca, creo. Ir a otra parte. Afueras de la estación. ¡Ostras! Miau. Toma, darle comida de gato. Puede que el gato se sienta mejor si vuelvo mañana y hoy de comer otra vez. No seas pesado, hermano. Ir a otra parte. Está oscuro. Vale. ¿Dónde compré la comida de gato? ¿Se acuerdan? No, ¿verdad? En la farmacia, es verdad. En la farmacia, Comida de gato. Voy a comprar más. Unas 2. Vale, taiyaki. Eso es aquí. Oye. Taiyaki raro, vale. No, ya compré uno. ¿Era esto o no? Taiyaki frío. Extraño.
Música del Gekkoukan, vale. Eso es aquí. La sala de música, supongo. Buah, pero no hay sala de música aquí. ¿Dónde coño está eso? Llévale un CD relacionado con el Gekkoukan. Buscar en algún lugar del instituto donde se emita música. ¿Tú vendes algo quizá? Taiyaki tibio. Sabe mejor si lo pones en la nevera, dice. Quizá eso hace que se enfríe. Tiene sentido, ¿no? Porque la nevera enfría. Vale, esta es sala de consejo estudiantil. Buah, este está complicado, ¿eh? A no ser que no sea el día. Mira, hay un man aquí. Vale, no dice nada. ¿Qué más tengo que buscar? Vale, esto tengo que preguntarle a Fuka. Es el único obligatorio, de hecho. Y lo de las sombras que es importante. Bueno, la persona que es importante. Para desbloquear más personas. Nozomi. Un Kichi. Vamos con el man este. Que es el único que hay de momento. Sí, dale. Aquí era el tártaro también, ¿no? Hay muchas cosas por hacer, ¿eh? Muchas cosas por hacer. ¿Te sientes mejor? Aún hay tiempo hasta la próxima luna llena. Y aunque me gustaría poder decirte que te lo tomes con calma, los exámenes finales empiezan el lunes, así que quiero que te cuides y te centres en estudiar. Fuck. Tengo un grupo de estudio aquí. Bueno, entonces no puedo ir al tártaro. Recopilador de información. Toma. Voy. Derribos enemigos. 5000. Joder. Hermano, me robas. Vale, hay que hablar con Fuka. ¿Dónde estás, hija mía? ¿Estás arriba? No estás arriba. ¿Estás más arriba? Estás más arriba. Una estrella de Belén. Te refieres al adorno que se pone arriba del árbol, ¿no? ¿Para qué necesitas eso? Ah, si no me equivoco, no tiene que ver con un adorno, sino con un tipo de planta a la que llaman estrella de Belén. Puedes esperar un momento, voy a revisarlo. Vale. Flor de Pascua se llama. Perdón por la espera, toma. Creo que lo que buscas es una flor de Pascua. Se suele vender en Navidad, así que va a ser difícil encontrarla en tiendas ahora. Por suerte tiene algunas en mi habitación, toma. Vale. Vamos a ir con Elizabeth. Instantáneo. Esta misión es importante. Hola. Good day. Are you accepting a let's hear the result. Una planta de hojas rojas. Es la estrella de Belén. Me hicieron creer que de esta planta saldrían regalos. Has cumplido mi solicitud, pero llévatela. Aunque cuando broten los regalos, me gustaría que llenara esta sala con esas plantas. No brotan regalos de las plantas, Elizabeth. Guantes de Jack. Esto es para Gijiko. Vale. Vale, el obligatorio de este mes ya está hecho. Lo demás hay que ir haciéndolo poco a poco. Hasta luego. Vamos a probar suerte con el... con el Jijo. ¿Cuál es el premio? Banco de Ganesha, no me interesa. Bueno, estudiar con los panas, entonces. Yo qué sé. No hay mucho que hacer tampoco. De momento, hasta que pasen los exámenes no hay nada. Todos están estudiando. Ah, Makoto.
Bajé a beber algo, pero como puedes comprobar, Mitsuru me ha pillado. No me preocupan las notas de Akihiko, pero sí que salga a entrenar de forma imprudente. Y estudiar cuenta con la ventaja añadida de evitar esa posibilidad. Pues aquí estamos, y eso que tengo estudiados los exámenes casi del todo. En ese caso, podría supervisar los estudios de Makoto, si es que se une, claro. Sí, por favor. Pues siéntate, seré tu tutor. Pero loco, deja de hacer ejercicio. I believe you've done enough physical activity for one day. Any more and you'll hurt yourself. ¿Ves? Escucha a Mitsuru. Fine. So, were there any subjects you needed help with? ¿Algún consejo para memorizar fórmulas? ¿Algún consejo para recordar los kanji? ¿Algún consejo para memorizar vocabulario? Buah, dicen que los kanji son súper difíciles, así que kanji. The most basic method is writing them over and over again. But I get that's a tough way to stay motivated. Ya, muy repetitivo. That's why I reward myself with workout reps based on the number of new kanji I've learned. Akihiko. Me premio haciendo repeticiones de ejercicio según el número de kanjis nuevos que he aprendido. Estás mal de la cabeza. No. Lo único que hablas de ejercicio, tú. Es un completo gym bro, es increíble. A ver, lo de hacerlo un hábito tiene sentido. I wasn't going to say anything, but Akihiko, working out isn't normally a reward. Correcto. La gente normal no hace eso. On top of that, what good does it do to preach about long-term habits mere days before the exam? Toma. I guess you have a point. In that case, how would you recommend cramming for it? It's not my usual style, but I would focus on memorizing material that is likely to be tested. A ver, eso está bien. If you give it your all, it shouldn't be too difficult. Easier than facing the enemy wholly unprepared, at least. Well, we can talk all night, but doing is where the magic happens. Here, let me give you some practice problems. Ambos han seguido dándome estrictos consejos. Toma, me sube la inteligencia. No sube, loco, de verdad. ¿Qué tengo que hacer para que subas a nivel 5? Soy un genio. Me gusta la idea. No por hacer ejercicio, sino por farmear en el tártaro. You never change. I'll need to continue keeping an eye on you to make sure you don't overdo it. The more you study and the more you train, the better results you'll get. I look forward to seeing what you'll accomplish from here on. Está mal de la cabeza, Está malito de la cabeza, Akihiko. Muy mal de la cabeza. Es pana, pero está muy mal de la cabeza. Ser Gym Bro le ha comido el coco. No pienso escuchar nada de lo que digas. Me aburre tu tema de la magia. Estoy esotérico de los textos judíos. Cabala, ¿no? Toma. Soy un genio. Que sí, que los magos, que esto, que el otro y tal. Toma, encanto popular, nice. Nivel 5. Vale, hay que subir la inteligencia pronto. Tengo que tenerlo todo maxeado. Bueno, está maxeado, queda uno todavía. Vaya, hay exámenes también, qué asco, loco, de verdad. Vamos a darle de comer al gato. Por aquí no es. Hola. Miau. Este gato tiene una pinta de ser muy débil. Toma. Comida de gato. Parece que ronronea con más fuerza que la última vez. Puede que el gato se sienta mejor aún si vuelvo mañana. Joder. Bueno. Por eso te he comprado 2 paquetes de comida. Así que tengo para el de mañana. ¿Me vendes algo tú? Ramo de rosas. A alguien le gustará. Me lo llevo todo. Mira, soy rico.
Me llevo de esto también. Soy rico. Nozomi no sube. Bunkichi Mitsuko no sube. ¿Cómo es estudiar? ¿Por qué no? A ver si aprobamos el examen en primer puesto ahora. Solo sube un punto, hermano. Me vale más comer. O sea, me sirve más comer para ser más inteligente que ir a la biblioteca. Estás libre. Con la presión de los exámenes he pensado en hacer grupo de estudio para segundo. Toma. Paso, me voy a mi habitación. Junpei, espera. En fin, él se lo pierde. Fuka, tú y yo estudiaremos juntos. Let's go, let's go. Que se largue Junpei, más para mí. No, estaba revisando algo, pero no. Ya casi es época de exámenes. ¿Has estudiado algo? Nos íbamos a poner a estudiar ahora. ¿Te apetece acompañarnos? ¿A ti te parece bien, no, Fuka? Pues claro, estudiamos juntos. Let's go. Quiero ir a la Torre Tártaro. Toma, estudiar. Genial, pues empecemos. Fuka, your notes look so trendy. I kinda wasn't expecting that. Oh no, these are Natsuki-chan's notes. Vaya, She let me borrow them since La I was bully. left trapped in Tartarus. qué buena amiga. Me duelen los ojos solo de verlos. Toma. It is rather colorful. I wonder how many different pens she uses. Típica chica que utiliza 500.000 lapiceros para escribir algo, loco. De diferentes colores, además. Said, there's actually quite a bit missing from these notes. Ya, no me sorprende. Oh, you're right. This part just has the equation and no answer, and this page is full of doodles. Classic. Persona que no estudia. And this part, is that a drool stain? Clásico. De dormirse encima del cuaderno. Hey, it may not be the best study material, but it's the thought that counts, right? Depende, si estás estudiando para un examen, la idea es aprobar. I've been trying to think of a way to return the favor. Complétale los apuntes, rellénale lo que falta. La intención es lo que cuenta. He estado pensando en cómo devolverle el favor. Complétale los apuntes, rellénale lo que falta. La intención es lo que cuenta. You guys are friends, right? I don't think you need to worry about it. But I get how you feel. Que repruebe, coño, es una bully. Oh, I know. Maybe I could fill in the parts that are missing in our notes. Or would that be rude? Fuka, le estás haciendo la vida más fácil. Y no creo que debas. I think that's a great idea. We could even help you out. It'd help us review the material too, right? Thanks, you Here, let me see those notes. Oh. Yeah. Nos hemos puesto a completar los apuntes de Natsuki. Buah, encima hemos tenido que completarlo nosotros, yo también. Al tener que escribirlo todo casi desde cero nos ha venido bien para dar un buen repaso. Bueno. Toma, 5 de inteligencia. Venga. Joder, ¿en serio? Loco. Natsuki-chan's in for a real surprise when she sees this. Menudo curro. You two put in a lot of effort to match Natsuki-chan's colorful note-taking. Me han obligado. There was only so much we could do to live up to her style, but it was pretty fun to try it out. Hemos es mucha gente, me han obligado. I'll make He sure sido to give obligado. Natsuki-chan the notes back tomorrow. Good night. He sido completamente obligado. Sábado. Oh no, ¿y esta música? Oye. Los exámenes están a la vuelta de la esquina. ¿Tú has estudiado algo? Pues sí. ¿Ah, sí? Bueno, tampoco es asunto mío. Pero loco, ¿qué te pasa, hermano? Ya basta, ¿no? Joder, esto es porque te he sacado del equipo. No vas a volver, ¿eh? Te aviso. Me caía mal Junpei, siendo como es siempre. Me cae peor cuando se pone en plan... Ay, nadie me presta atención. Idiota.
Vamos, por fin llegamos a Taira no Masakado, el punto de inflexión de la era de los samuráis. Todo comenzó con un conflicto interno del clan Taira. Este creció hasta que intervino la corte imperial. La corte persiguió a Masakado, quien no tuvo más remedio que enfrentarse a ellos abiertamente. ¿Me he saltado algo? El resultado fue la guerra de Masakado. Makoto, no tienes pinta de samurái, pero vamos a ver si te sabes esto. Existe la teoría de que Taira no Masakado pensó en el prototipo de un objeto esencial para la batalla. ¿Qué creéis que era ese objeto? Es algo que todo samurái necesita. Yo digo que es la katana. Vamos a ver las respuestas de la gente. La katana, Goes. Listo, deja de contarme tu historia. Va a venir el examen, vale, no te preocupes. ¿Me vale más ir a la biblioteca o comer? Yo creo que comer. Oh, ¿y ahora? Mensaje de Sanada. Itsuki viene esta noche, tenía algo que contarnos. Nos vemos en la 4ª planta. Vale. Te aviso a ti primero. Ah, vale. Solicitud, Maiko, me da igual. Wakatsu, comida para un cerebro sano. Vámonos. Go es estudiar, es decir, comer para aumentar la inteligencia. Loco, ¿va a subir algún día? O sea, yo pensé que ya lo había dejado bastante elevado, pero no. And that's the summary of what happened on the night of the 7th. These shadows seem to be quite a bit more formidable than the ordinary ones. I see. So our enemies are growing stronger as well. Well, it's not all bad news. In fact, I called today's meeting because... Hold on. Before we go on, I'd like to ask Kirijo-senpai something. Oh, no, es verdad que estas dos estaban investigando, ¿no? Oh? I know I'm not the only one thinking this. So much has been happening lately. I feel like I've just been getting dragged along without really understanding anything. But now, I want answers. So I'm gonna ask you straight out. Dilo, You've been chica. hiding something from us. You're always acting like you don't know anything about the Dark Hour or Tartarus. But they're connected to that accident 10 years ago, aren't they? Oh, el de la explosión, dices. Claramente, ya lo sé, obviamente. Aunque no me acordaba que lo dijera aquí. La verdad. Yukari-chan? There was an explosion near our school and a lot of people died. It must have been big news back then. You know about it, don't you? Yes. No lo oculta, ¿eh? Lo dice de frente. Students were injured, but something is off here. At the time of the incident, there were several unexplained absences. Seems like more than just a coincidence to me. Me pone nervios esta música, loco. What do you mean? Well, I dug up some old school records and found something interesting. Sounds familiar. Ostras, ¿qué ha dicho? Me lo he saltado. Those students weren't just absent. They all suddenly collapsed and had to be sent to the hospital. Vale. Doesn't it? Remember those girls who bullied Fuka? They had to be hospitalized too. I want an explanation. What really happened on the day of that accident? The Kirijo group built our school, so you have to know something. ¿Lo dirá o Tell no? me the truth. I wasn't trying to hide anything from you, it just never seemed relevant. A ver, es un poco ocultar. ¿Qué quieres que te diga, Mitsuru? But It's okay. It's not your fault. all right, I'll tell you everything. Shadows have many mysterious abilities. Some research indicates they can even affect time and space. Ostras, están todo rotas esto. Manipular espacio y tiempo. We think of them as our enemies, but what if we could somehow use them to our advantage? Mala idea. They could be a source of unimaginable power, couldn't they? Muy mala idea. What? 14 years ago, one man pursued that very line of thinking.
He was the former leader of the Kirijo group. Su padre. Koetsu Kirijo, my grandfather. Ah, su abuelo. Oh. ¿Esto es nuevo o tú? My grandfather was obsessed with the shadows. ¿Es tu abuelo? He wanted to harness their power. No se parece en to create nada a ti, something loco. extraordinary. Create something extraordinary? To that end, he assembled a research team and had Esto está mejor them contado amass a aquí, number ¿eh? of shadows. En el original no era así. He was collecting them? Damn, that's freaking crazy. But 10 years ago, during the final stages of the project, there was an accident. Salió mal, ¿cierto? Claro. and the Bueno, mal no. experiment failed. Salió peor. Peor que mal. They lost control of the shadow's power, altering the nature of the entire. Básicamente tu empresa tiene la culpa. You can't mean... Yes, Tartarus and the Dark Hour. O sea, al final el grupo Kirillo fue el que ocasionó todo. No me acuerdo si era así en el original. No sé si ocurrió y ya está, o si tuvieron la culpa ellos por experimentar. According to the records, the accumulated mass of shadows split into several large ones that later dispersed. Eso sí me acuerdo. These are the shadows we've been encountering on nights when the moon is full. Maybe that's why it's difficult to predict where they'll appear. Wait a minute. If what you said is true, then why did our school turn into Tartarus? Don't tell me. Is it because that's where they conducted the experiment? Sí, ¿verdad? Yes. Correcto. Then those students who were hospitalized. It's just as you fear. It was a highly populated area, and the Kirijo group had influence there. They could essentially do as they pleased. Wow, empresas que tienen cientos de miles de dólares, que pueden hacer lo que sea porque tienen un montón de influencia y poder en una zona determinada donde vive un montón de gente. Esta historia me suena. Port Island must have been the perfect location for them. So, Is yes, this déjà vu? as you guessed, the experiment 10 years ago was conducted at Gekkokan High School. Just what are you trying to say here? Vivimos en una sociedad. So that's the whole purpose behind C's? Básicamente limpiar los destrozos del grupo de la familia de Mitsuru. Just to clean up their mess? Correcto, los pillo rápido. Oh, se enojó. You lied to us? And you knew too, didn't you, Sanada-senpai? Ah, ¿lo sabía él también? No me acuerdo de eso. Or do you not care as long as you're the one who gets to do the fighting? I never said anything like that. Ostras, se están peleando ya, loco. Paren. Esto está mejor hecho que en el original. I have my reasons. Think what you'd like, but it was my decision not to share the information. I'm sorry. Bueno, se disculpa It al was menos. never my intent to deceive you. Convincing you to join C's was my highest priority. I know it may not be fair, but shadows can only be defeated by persona Uf, users. esto los va a dividir más de lo que ya están divididos. Tú. That's hardly the point. Sobre todo con la personalidad que tiene Never had a Yukari. choice either. No sé si lo van a arreglar aquí o esto va a seguir un rato más. Mitsuru, that's enough. Takeba-kun, it's only those in the past who are to blame. And they lost their lives as a result of what they did. A ver, es cierto. Mitsuru tiene esa culpa solamente de que ha mentido y ya está. We're all in the same boat here. None of us deserve the burden that's been thrust upon us. But that's... Está enojada, lo entiendo, pero... It's been 10 years since the incident in question. No one knows why those shadows... Espérate que te enteres, Yukari. Algo que no han mencionado todavía. Espérate que te enteres. But now that they're here, we have the chance to find Espérate and que te destroy enteres. them. Do you realize what that means? What if I told you that the 12 shadows are the cause of everything? ¿Cómo sabes que son 12? ¿Y Kutsuki? You're saying if we defeat them all, Tartarus and the Dark Hour will disappear? Exactly. That's what I was going to tell you earlier. See? It's good news, isn't it? Te veo muy optimista. Can that really be true?
there's evidence to support it. And this is where our true battle begins. Tun, 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 tun. Our true battle. Regardless of what's happened in the past, we must fight to protect the people. The shadows are gaining strength. We can't afford to wait for them to strike first. Right. And there are still many mysteries surrounding Tartarus. Ya hay 500.000 pisos que limpiar, loco. For instance, why did such a gigantic structure appear in the first place? The answers must be out there somewhere. Hay 500.000 pisos que limpiar. Tenemos que derrotar las 12 sombras que lo empezaron todo. Para acabar con la hora oscura y la torre del tártaro. Debo luchar para protegerlos a todos. Quedan 6. ¡Quedan 6! Toma. Deberíamos guardar, ¿no? Por si acaso. Ah, mira el man. Voy. Esto es importante. Tienes un segundo, quiero enseñarte una lección de vida muy valiosa y totalmente gratis, faltaría más. Hay que aprovechar siempre que podamos subir el nivel de este man, porque si no, no aparece muy seguido. Let's add a new word to our vocabulary today. Repeat after me. Placebo. The stress is placebo. Placebo. Very good. Toma, le gustó. You're feigning interest well. A placebo is a pretend pill. Basically, it's a medicine to give you peace of mind. Imagine this. A supplement to eliminate those unsightly love handles without lifting a finger. Antiestéticos michelines, ¿de qué coño está hablando? Or a car navigation system that uses real-time image data to make your commute all the smoother. Or at least make it feel that way. These are just a fraction of our unique line of products. Mentira, vamos. ¡Hala! Toma, le gustó. Tanto te impresionan nuestros productos fraudulentos. No lo niega, al menos. I suppose one could see them as rather spectacular. Our business doesn't provide tangible benefits. It provides peace of mind. Una scam, básicamente, una estafa piramidal. Take emergency supplies, for example. People feel safe just because they have them, don't they? As it turns out, the more money people spend, the better they feel. Now then, that's it for today's lesson. You can pay me back. Puedes pagarme cuando ganes tu primer millón. Anda, hombre, te voy a pagar. Todavía me debes 40.000 yens, creo. O 60.000, no me acuerdo cuánto era. Entre 40.000 y 60.000 me debe. Have you been keeping your promise? You didn't tell anyone, did you? Que no. If you go back on your word, you might be surprised to find your profile suddenly on an internet. Pegar tu foto en una página para ligar. Gracias. Let's go. Domingo. Buah, los exámenes son el lunes, me quiero matar. Oh. Lounging about as usual, huh? Oye, pero si Akihiko y Shinjiro tienen la misma edad, Shinjiro no se ha graduado todavía. A ver, estoy suponiendo que tienen la misma edad. No sé, podría ser mayor. If you're gonna ask me to go back, the answer's still no. That's not why I'm here. I was just making sure you were still around. That's so. We've known each other a long time. It's been almost 14 years since we met at the orphanage. 14 años desde que se conocieron en el orfanato. O sea, Akihiko no tiene padres. Toma. You, me, and Miki.
Mickey. We used to run around here until the sun went down. ¿Cuántos huérfanos van ya? Yo. Este man. Akihiko. Son 2, 3. 3. Junpei tiene padres. Vamos a asumir que no. Back then, it seemed like we had all the time in the world. You haven't changed one bit. If you want to get all sappy, go do it with your other pals. Pero Shinjiro, hermano, no tienes que ser tan borde. What was that? Toma. It's rare for you to think about the past. Usually, you just charge ahead like a damn fool. You've never been good at hiding shit. Everyone thinks about the past. Even me. Anyway, we finally know how to get rid of Tartarus in the dark hour. Oh, eso le interesó. Yeah. The thing is, all I've cared about until now is getting stronger. Everything else came second. But yesterday, someone made me question my reason for fighting. Your reason for fighting? Huh. It's different for everyone. But if you don't have a good one, you can always quit. That's what I did. I'm not like you. Man, I can't believe I'm the one getting lectured here. Well, see you around. Los panas, tú. You really haven't changed at all. Oh, Yes? hay escena de todos. Can I talk to you for a moment? Senpai, this is unusual. Please, come in. Oye, Fuka tiene demasiadas flores, Support during battle. You are also quite skilled at gathering information. Oh, I'm sorry for doing that without permission. Don't worry, you're not in trouble. But I do have an important favor to ask of you. I want you to find out as much as you can about that incident 10 years ago. Oh, quiere que investigue más, tú. O sea, no sabe todo ella. Oh, well, very little of that was No me made acuerdo. public. Pensé que lo sabía todo ella. I know. That's why I want you to access the Kirijo Group's database. Toma, quiere que hackees a la empresa, tú. You mean hack into their system? Así es. Is that allowed? No. Es I'll ilegal. give you my ID and password. Then you won't be held Bueno, accountable. ahora ya no es ilegal. Si te da su ID y contraseña. But I need to know the truth. In Creo. detail. Senpai. Of course, I'll understand if you refuse. Okay, I'll see what I can do. Are you sure? I appreciate it. Yamagishi, aren't you resentful? Regardless of my good intentions, I did drag you into this without fully explaining. I'm sure you must have at least a few complaints. Not really. Did you know my entire family is made up of doctors? My parents are the one exception. Una familia de médicos menos sus padres. It gives Loco. them a bit of an inferiority complex. That's why they're so hard on me. Va a I traumas. don't like being at home, but here, I'm able to do something no one else can. I have a purpose, so no, I don't have any complaints. You're right. We can't do this without you. No one could take your place. Eso es cierto. Por el análisis. Oh, Thank you. I'll see you later. Hasta luego. Ostras. No, Tartarus and the Dark Hour Pues sí. are on the way out, huh? Escenas de todos. No, that's a good thing. That's what we've been fighting for. So then, Eres tontísimo, de verdad. why am I so pissed? Gosh, it's hot. Even for July. wow. Can't believe we're already third years. Otra vez la voz de Makoto de Persona 5.
guess this will be the last time we'll wear these uniforms and hang out after Atlus, school. gracias. Who cares? I just want to get into college and start having fun already. My problem is me. Correcto, gracias, al fin. Fighting was my duty and all. Actually, it's just all I'm good at. Y ser un pesado, eso también se te da bien. Because without that, I'm nothing. Eso es un mal enfoque. So much for being a hero. Al fin, está despertando, venga. I can't fight worth the shit anyway. Not compared to him, at least. De todas maneras, comparado con él, ni para luchar valgo, pero loco. Oh. Damn it. Nothing I do is good enough. Loco, te falta mucha atención, ¿eh? ¿Problemas en casa? ¿No te quieren mami y papi? Ostras, ella Why también. am I only ever right about the worst things? Am I stupid for trusting in something so blindly? Dad, I got this letter from you last spring. I must have read it 1,000 times since then. To my family, 10 years into the future. Ostras, la carta. Tomorrow, I'll bring this letter to the opening ceremony for the Moonlight Bridge. It will be stored in a time capsule and sent to you in 10 years' time. Yukari, you may be small now, but in 10 years, you'll be 16. You'll be in high school. Ah, tiene 16. I know you've been sad because I have to work so late, but you always manage to greet me with a smile. I'm really proud of myself. Kirijo-san appointed me head researcher. Trabajaba para el grupo Kirillo, toma. I'll be starting on a big project soon. It feels good to receive so much recognition, but I swear to you, nothing is more important to me than you and your mother. Oh, Dad. Espérate que te enteres. I wonder, are you enjoying life? Do you have high hopes for the future? Do you still look towards tomorrow with excitement and wonder, like you do now? No matter what happens in the next 10 years, I hope you're happy. And I hope this letter brings a smile to both you and your mother's faces. Eiichiro Takeba, March 6th, Eiichiro Takeba. 6 de marzo del 2000. No matter what happens, huh? All I can do is believe. I won't turn my back. I won't be like Mom. Es verdad que se lleva mal con su madre. Not ever. Se acercan los exámenes y casi comienza el problema de la teletienda. Vale. I'm going to do it. Good. Oh, necesito esto. Not bad. 9000. Joder, hermano. Lo que me va a costar. 9000. Ya soy casi pobre otra vez. Es increíble, loco. Un mensaje de Maya. ¿Te vienes a reventar demonios? Los exámenes son mañana. Va a subir el... No creo que nuestro vínculo se fortalezca. Estudiar. No sube la inteligencia, ¿eh? Por más que lo haga, que me esfuerce, no sube la inteligencia. Ah, Makoto. Vale, vamos al... O a Cats. Para... subir la inteligencia. Es que si no, no sube, loco. O uso 2 puntos seguidos todo el rato o no sube esto. Toma, el pesado. Ya soy pobre otra vez. Por favor, sube. Joder, loco, de verdad. Van a llegar los exámenes y no puedo subir esto, loco. Ay, hermano. ¿Qué quiere ahora, Faros? It's good to see you again. Hola, Faros. ¿Cómo entraste otra vez? How long has it been since we first met? Time passes so quickly. So tell me, how's life as a Persona user?
Muy bien. That's good to hear. I remembered something else about the coming of the end 10 years ago. What? Todo se remonta a un incidente que ocurrió hace muchos años. 10, si no mal recuerdo. Vaya. Todo conectado. Didn't your parents pass away about 10 years ago? Ostras, no me acordaba de eso. Tus padres no murieron también por esa época. A persona is like a mirror, which means a persona user can never escape their true self. ¿Por qué la traducción tiene que a veces equivocarse? Te juro que no lo entiendo. Bueno, no sé si equivocarse o cómo lo harán. No sé si sea un error. Pero ha dicho otra cosa aquí. No ha dicho que los usuarios de personas no experimenten cambios. Ha dicho esto, mira. Which means a persona user can never escape their true self. Que un usuario de persona no puede escapar de a sí mismo. O sea, no puede escapar de sí mismo. No que no experimenten cambios. O sea, esto es importante. But no matter what, porque en el 5 las personas cambian poco a poco. O sea, siguen evolucionan básicamente. No sé. Because we're friends, right? Somos panas. Ahora lárgate de mi habitación que quiero dormir. ¿Rango 2? Ah, rango 3. Deaths. Good night. No me acuerdo cómo desbloquear al otro man, en serio. Domingo por la noche será en el santuario. Puede ser. Se me acaba de ocurrir. Oigo a la gente hablar. Uf, mañana empiezan los exámenes y empiezan el martes. Y encima son acumulativos. Cualquiera se acuerda de todo lo que hemos dado este año. Ah, es de todo el año. O sea, es del anterior examen también. Estoy jodido. Y si vuelve a suspender, ojalá el instituto publicara nuestro nombre junto a las notas. Pensaba que era solamente del mes, pero no. Es del año entero. Ya te digo, da vergüenza aparecer al final de la lista. La gente lista como Mitsuru Kirillo no sabe lo que se siente. Estoy jodido. Jodidísimo, vamos. También comienza mañana. ¿Están listos? Vacaciones de verano. Bueno, al menos hay vacaciones. ¿Qué vacación veo? Son las vacaciones de verano. La playa, helado, yuju. Aunque también es la época más calurosa del año. Cuidado con las insolaciones. A eso me recuerda que hay una expresión para referirse a la época más calurosa del año en el hemisferio norte. ¿Qué soy? No te duermas. No te duermas. No te duermas. Las canículas del verano se remonta a una antigua frase latina. Los días caninos. ¿Alguna idea de dónde viene esa frase? Nadie. Bueno, me da igual. Un punto al intelecto. Vale, última oportunidad para subir esto aquí. Hamburguesa, Kurosawa, me da igual. Oh, el gato, es cierto. El gato. Toma. Puede que se sienta mejor si vuelvo mañana, hermano. De verdad. ¿Cuántas veces le voy a tener que dar comida al bendito gato? Ya van 3. Voy a comprar unas 5 por si acaso. Porque si no... 6. Ya soy pobre. De nuevo. Hola, Elizabeth. I'm looking for. Are you accepting a request? Ah, no tengo esto. Ah, no me lo han dado todavía. Very well. Todavía no me lo dan, todavía no me lo dan. Vale, vamos a subir... ¿Dónde era? Aquí. Vamos a subir la inteligencia ya. No puede faltar tanto. No puede faltar tanto, hermano. No puede. Pero es que... No puede faltar tanto. Voy otra vez ahora a la noche. Oh. Problemas familiares. Bueno, de grupo.
Ostras. What's wrong? You all hungry or something? Not really. Todo el mundo está desanimado, ¿eh? Un silencio incómodo se apodera de la sala. You know, it's almost summer break. Oh yeah, it is, huh? Does anyone have any plans? I wish I could go to the beach. Hot sand, cool breeze, babes in bikinis. Junpei. Man, a break like that sure would be nice. Saben que lo pienses, no tienes que decirlo. Somewhere in the south, where the water is crystal clear. But starting tomorrow, we gotta get through our exams. Oh man, this sucks. Vas a reprobar. I'm sure you'll be fine. No, va a reprobar. Ya te lo digo yo. It would be nice to go somewhere with beautiful beaches, like Okinawa. Well, it's not Okinawa, but how about Yakushima? Toma. Vacaciones en Yakushima. Día de playa. Mr. Chairman. Episodio de playa. I didn't realize you were here. I happen to be in the area, so I thought I'd drop by and tell you my schedule for next week. Oh, Hirinjo-kun, your father will be vacationing in Yakushima during Ah, su break. padre va a estar también ahí. He... ¿Era ahí donde hablaba con él? No me acuerdo. You'll all have some time off after exams, right? Why don't you go and get a nice change of scenery? Buena idea. ¿Pero es viaje pagado? We're gonna go on a trip? Yes! Beaches and bikinis! Beaches and bikinis! Cada que hablas, se me retuerce el estómago. Beaches and bikinis? This guy. Se ríe la otra. Hirinjo-kun. Well, my father is a busy man. I don't want to ruin his vacation. La chica. Why so hesitant? Eso, ¿a qué viene la indecisión? No father would be upset with a daughter who came all that way to see him. Bueno, a ver, permíteme dudar de algunos padres, pero sí, básicamente. You've all done a great job. You deserve to relax for a while. And we already know when. Oye, quería ir al tártaro antes, no voy a poder. So I think it'll be fine. I don't know. Senpai, I'm begging ya! All right. I guess everyone needs a break now and then. Let's do it. Let's go. Viaja a la playa. Junpei, relaja, hermano. The beach, huh? I should design a special training Akihiko, por favor, para. Para. Man, I can't wait! Oh, I need to go buy a swimsuit. Hey, don't worry. I got one you can borrow. ¿Qué? ¿Cómo que tienes uno que le puedes prestar? Nice try. Are you going to swim too, Mr. Chairman? I'm afraid I can't. I'll turn to dust if I'm exposed to sunlight. Como un vampiro. Wait, seriously? Don't be stupid. Mira que eres estúpido, le dice. Toma. Kirijo-senpai, wait up! Oh, problemas. Se ha girado lento, cuidado. I just wanted to say sorry about the other day. I might have gotten a little carried away. A ver, está justificado un poquito, ¿no? Supongo. Don't worry about it. Toma. In a way, it's only logical that we go to Yakushima. La madurez en persona. The chairman said that no one who was responsible for the accident survived, but there is one who did. What? There is? Su My papá. father. Correcto. I had no idea. No lo pillas, ¿no, Yukari, todavía? Toma, las botas estas, vale, hay que entregárselas a Elizabeth. Hay que entregarlas a Elizabeth y luego vamos a ir a subir la inteligencia a ver si sube de una vez. Porque joder. No sube la condenada stat. Good day. Here are my wonderful.
Parecen un par de zapatos normales. Tal vez se descubre su finalidad prevista a raíz de una crisis. En tal caso te las devuelvo. Toma. Seguro que para ti serán más útiles. Fragmentos. Tráeme el autógrafo de la persona misteriosa. Most excellent. Oh my. Vale, un autógrafo de Tanaka. Hoja Nihil me ha dado. Very well. Vale. Oh, espérate. Good day. I shall be waiting then. Ah, salieron, vale. Ah, durante el día no voy a estar aquí, Elizabeth, hija mía. Very well. No voy a estar en el día. Porque nos vamos de viaje, o sea... De día no voy a estar. De hecho no voy a estar una semana, creo, aquí. Por favor, sube la inteligencia, hermano. Estoy sufriendo. Lo necesito a nivel 5 ya. No va a subir nunca. O sea... No sé yo. No va a subir nunca la inteligencia. Venga, exámenes. Duran 5 días. Joder. Ostras, la luz. ¿Qué forma de magia se utiliza para buscar fuentes de agua? Radiestesia. $15. ¿Por qué la bruja de Agnesi recibe ese nombre? ¿Por qué la bruja de Agnesi recibe ese nombre? Error de traducción. Toma. Van 2, ¿eh? Va a haber una que no voy a saber. Seguro, además. Una no la sé. A ver. ¿Quién diseñó el prototipo de la katana? Taira no me ha sacado. Vámonos. Vámonos. Hay un error en esta frase. ¿De qué tipo es? Coma de yuxtaposición. Toma. ¿Voy a hacer perfecto el examen? ¿En serio? Sábado. He hecho perfecto el examen. Soy Dios. Oh, al fin se desbloquea el tártaro. Vale, tenemos que ir ahora. Porque el viaje de Yakushima es... ¿Cuándo? Vaya, estás triste, ¿eh? ¿Cómo te ha ido? Yo qué sé. No me preguntes, vaya. Tío, qué ganas de liberar tensiones. En verano hay que soltarse, ¿me entiendes? Ahora estás de buen humor. O sea, ahora sí porque te da la gana estás de buen humor. Ya no estás en plan... no soy lo suficientemente bueno. Idiota. Último día de exámenes. Las preguntas están chupadas. El bolígrafo no para. Toma. Primer puesto. Primer puesto. Venga. No me he alegrado en toda mi vida de ser un primer puesto en el examen. Lo voy a hacer ahora. Todo reprobado, ¿verdad, Junpei? Se terminó, pero todo reprobado. Mal. Wow, un sobresaliente en educación física, la materia que no le importa a nadie. Que consiste en jugar, básicamente. Y si te dejamos, todavía podemos dejarte, Junpei. Te sacamos del grupo y no vas. ¿Qué tal tú? Vaya. Sorry, I don't sound very enthusiastic, do I? Hey, how about we stop somewhere on the way back? I don't have practice today. No, yo quería avanzar los social links. Sounds good. Where we going? If you need to buy a swimsuit, I'd be happy to. Junpei, para.
5 minutos, por favor. Para 5 minutos. Para. Basta. Very funny. All right, give me a sec. I'm gonna go grab my stuff from the locker room. Oh, I'll invite Fuka too. Toma, viene Fuka también. Hey, I know I've been... Gracias. Joder, reconoces al menos. Te ha costado, ¿eh? Te ha costado un mes más o menos. So, sorry. Me lo voy a pensar. Ni te rayes. Sí, ya me he acostumbrado. Dude, trying to be serious here. Yo no. Let's just put this whole thing behind us. Cool? No sé yo, ¿eh? Me lo voy a pensar. Let's get out of here. A ver, al equipo no vas a volver, eso ya te digo. Take it down a notch, will you? Sí, por favor. You bounce back from things so quickly, Junpei-kun. You know it. Oh, hey, Sonata-san's here. Don't see that every day. Ikutsuki-san called me. I think he wants to talk about a new candidate. Un nuevo candidato. Does that mean another person is going to join? Maybe. Fuka. Pero ¿quién te asegura que es una persona? Guiño, guiño. Yo sé cosas. What's wrong, Ah, ahora es formal. Do you think you can stay after school with me for a mandatory study session? There's like no one. Sesión de estudio obligatoria. Fuka, dile que no. Fuka, dile que no. Oh, wait, are you about to head out for the day? Sí, ya nos íbamos. ¿Te vas? Okay, then never mind. Wait, it's alright. Pero, Fuka. I'll help you. Fuka. ¿Por qué? Sorry. I'll see you all back at the dorm later. Ay. Síndrome de Estocolmo le llaman algunos. I'm really surprised at how much she's changed. Ah, friendship. How beautiful. What? Adolescence is such a wonderful thing. So full of Ah, vale, es la voz de Ikutsuki. Pensé que era el malo. Yo dije, buah, ¿qué hace el malo aquí? El pelo blanco este que anda sin camiseta. Me asusté, pensé que era el malo. Dije, buah, ¿qué está pasando? Ah, y viene con el niño este. Ken. I might as well introduce you to him now. Oh, esa reacción. Hello. Yo sé cosas. Oh, Amada-kun. What are you doing here? You know him? He doesn't leave during the break because of his circumstances. Oh, I heard about that. Yo no, ¿alguien me cuenta? Something about your parents, right? Ah, It used to only be me and my mom. She got in an accident. So now it's just me. otro huérfano, toma. Ya somos. Yo, Akihiko, Shinjiro, Ken. Y bueno, asumamos que Junpei es huérfano porque tiene problemas. It happened 2 years ago. Así que son 5. Right now, one of his distant relatives Team is paying huérfanos. for his school expenses. But that doesn't mean he should stay at the elementary school dorm all by himself, right? So I decided to move Equipo him to problemas de la infancia. just for the summer. To our dorm? Ay, es increíble, ¿eh? Ahora que lo pienso. O sea, ahora que lo pienso, todo el mundo tiene problemas aquí. O sea, el protagonista, es decir, yo, no tiene padres. Akihiko no tiene padres. Asumamos que Junpei no tiene padres porque tiene problemas. Yukari se le murió el padre, no habla con la madre. Mitsuru tiene al padre, pero bueno, tiene una relación conflictiva con él. Ken no tiene padres. Shinjiro no tiene padres. Fuka no quiere estar en su casa porque sus padres tienen complejo de inferioridad con el resto de su familia. ¿Quién me falta? ¿El perro? Bueno, no, el perro no cuenta porque el perro no tiene familia. Tiene al sacerdote ese que se murió, pero ya está. Es increíble, loco. Todo el equipo es así. Why, of course. He has the potential. Lo digo en el buen sentido, sus historias son interesantes. Pero, joder, ¿todos? Then he's the new candidate. ¿Todos tienen que tener problemas familiares? Classic persona, también te digo. That's right. But as you can see, he's still just an elementary school student. So it's only a possibility for now.
Usuario de persona. Un enano. Are you Akihiko Sanada-senpai? Yeah. No me digas, le admiras, ¿verdad? I've heard a lot about you. You've never lost a boxing match. ¿Qué soy? ¿Guionista de videojuegos? Es increíble, loco. Nice to meet you. Yeah. Nice to meet you. De hecho, ahora que lo pienso, no me acuerdo si en el original lo admiraba o no. O si lo fui admirando poco a poco, no me acuerdo. No sé si aquí lo han cambiado un poco, pero lo he pillado bastante rápido. ¿Qué quieres? Fiu, hasta luego exámenes infernales. Hola, vacaciones de verano. Yakushima, ya vamos. Qué ganas de que llegue el lunes. Ah, vale, es el lunes todavía. Estamos sábado, queda un día. Igual me paso por el centro comercial Paulonia a comprar cositas para el viaje. Yes, precisely. Hablando del centro comercial Paulonia. Ten, toma. Espada negra. ¿Qué es eso? Una pequeña recompensa. Te mereces un detalle después de estudiar tantísimo para los exámenes. ¿Has oído hablar de la tienda de antigüedades del centro comercial Paulonia? Vale, eso se va a desbloquear ahora, ¿verdad? Se llama Mayoido. Resulta que hoy ha vuelto a abrir sus puertas. Si llevas eso a la tienda, seguro que te echarán una mano. ¿Con qué nos va a echar una mano a la tienda de antigüedades? ¿Se me escapa algo? No sé explicarme bien. Mejor que te lo explique el dueño de la tienda. Muy bien, te dejo a ti a cargo del tema. Son armas de personas, básicamente. Ah, voy directo, vale. Esto todavía no abre, ¿no? Abrirá dentro de poco, vale. Toma, ha abierto esto ya. Buenas. Oye, te han cambiado el sprite a ti, eres diferente en el original. Ah, vas al instituto y estás comprando aquí. Bueno, tómate tu tiempo y echa un vistazo. Debería enseñarle el objeto que me entregó Ikutsuki, espada negra. ¿Qué es eso? A ver, que yo lo vea. Ah, ya veo, así que tú eres uno de los que hablaba Kurosawa. Esto no es más que una humilde tienda de antigüedades, aunque creo que te puedo ser de ayuda. Siempre y cuando tenga algo como espada negra, claro. Este es un modelo base para fabricar armas. Si se fusiona con varios materiales, puedes fabricar equipamiento especial. Yo puedo ayudar con la fabricación, pero debes encargarte de reunir materiales. Estos materiales se pueden encontrar en lugares normalmente inhóspitos, es decir, la torre. Por eso dependerá de ti reunirlos. Ahora puedes ir a Antigüedades Mayoido para realizar fusiones o intercambios de objetos. A la hora de fusionar objetos y crear piezas de equipamiento únicas se necesitan un arma y varios materiales. Ah, vale, ya no necesito personas aquí. A la hora de intercambiar objetos, el propietario te quitará las gemas preciosas de las manos y te otorgará otros elementos. Los materiales que se utilizan en las fusiones de objetos suelen encontrarse en el tártaro. Equipo, cartas, objetos. Crecimiento 2. Este es Dios, Gracia divina. Duplica efectos curativos. Megidolaón. Buah, esta es buena. No tengo ninguna. No hay tanto tampoco, Esta me vale, pero tengo una... Objetos, rapé espíritu. Vale, aquí vamos a pillar también. Bueno, ahora no. Pero más adelante vamos a pillar la cadena de Avalorios. Vamos a pillar el rapé espiritual, el chicle también. Probablemente el sutra, las gemas también. Porque son importantes, sobre todo para la pelea final. El homúnculo no tanto. No sé qué dices, no hay subtítulos. A Valorio también lo vamos a pillar. Y la gema Trafuri no tanto. Fusionar equipo. Espada negra. Katana sin nombre para Yuki. 145. Una espada que cambia la afinidad del ataque a luz. Hoja Nihil para Yuki. Para Yukari. Yumi del origen. Para Junpei. Para Sanada y para Mitsuru. Vale, tela. Vale, no tengo nada de esto. Vale, podemos pillar espada. Este es 145, me lo llevo. ¿Cómo que encargar? No me lo da ahora.
Please bring the required materials. Is that O sea, lo he encargado ya Come again. y me lo da otro día, supongo. I guess. Tanaka. Hola. Vale, el domingo vamos al Tártaro. Necesito subir esto. Today, I'll tell you a funny story. These days, even a grade schooler knows how to buy stocks online. How about you? Interested in stock trading? Personalmente, sí. That's the Toma. spirit. If you keep all your money in the bank, your modest gains will be offset by outrageous fees. Don't let the fear of bankruptcy dissuade you. It pays to be aggressive in the management of your assets. No creo que eso sea un buen consejo. My company just went public on the stock exchange. Since our sales were skyrocketing, we decided to sell shares. And guess what? The number of shareholders skyrocketed too. Now listen. No me fío. This is the funny part. The majority of our shareholders are also our customers. They keep buying more of our products, so of course the stock will rise. Isn't that hysterical? Is this estafa? You should learn to appreciate the irony. I'm thinking of offering you a job, so you should come up with some stories of your own. A ver, si me ofreces trabajo, espero que me devuelvas los 40.000 que te he pagado. Pedazo de desgraciado. Have you been keeping your... Que no le he dicho a nadie, hermano. Déjame en paz. Domingo, vale. Teletienda. It's amazing. No. No sé qué coño es eso, pero... 14.000. La madre de Dios, olvídalo. Me robas. Vamos a hacer la misión esta de... Ay, el gato, es verdad. Que no le di de comer ayer. Hola. ¿Ya estás vivo? Vale. Vamos con... Elizabeth. Good day. He salvado al gato. Here are my requests. Let's hear the result. That is... Vale. Ahora lo de salir. Pero Elizabeth, hija mía, ¿qué haces? Te vas a caer, chica. Flowing stairs that pose an obstacle. Está malita, está malita de la cabeza. So, this is an escalator. Correcto, es una escalera mecánica. A simple contraption at first glance. But one false step will leave one mired in an exhausting ordeal. To all customers, for your own safety and the safety of others, please do not move in the opposite direction La he regañado. from the escalators. Thank you. Oh my, it seems that these customers may come to harm. We'd best exercise caution ourselves. And Pobre what Makoto. is this? Oh no. Please watch your step. There is a pitfall just ahead. ¿Dónde? Ah, Why, it's right over here. There, in the center of this fenced-off area, it's marked with eye-catching signs proclaiming in bold print, "Do not enter." Ugh. Humans are frequently drawn to what has been forbidden. This is a crafty snare, one that defies the common notion that pitfalls must be hidden. Flowing stairways,
pitfalls employing high-level psychological tactics. Trampas que emplean tácticas psicológicas de alto nivel. Human authorities truly go to great lengths in their quest to preserve the town's law and order. I'm very moved by their dedication to the cause. Let us carry on. Our thoughts with the unsung heroes who give their love and lives to this town. ¿Qué dices? Oh, this tantalizing fragrance. Can it be? Correcto, taiyaki. Ay, es verdad, no he enfriado el taiyaki, soy idiota. I guess you got a funky sense of smell to go with your funky sense of style, lady. Well, there ain't a law saying takoyaki shops can't cook other stuff besides octopus. So, how about it? Wanna buy some? I swear my takoyaki's so good it'll make your jaw drop. Me gustaría probar, a mí nunca he probado. Scrumptious that one's jaw can drop off? I imagine that would warrant urgent medical care, realistically speaking. But I would very much like it to. Elizabeth no le está diciendo de forma literal. Unfortunately, this is all I have on me at the moment. I do hope this is sufficient. ¿Cuántos pretendes comprar? I have yet to see someone who has actually lost their jaw. That must mean that the ordinary citizen cannot easily afford these. A ver, no mientes. No estás equivocada tampoco. Oh, upon closer inspection, a single serving is only 400 yen. Well then, 2 orders of your finest takoyaki, please. Thanks. Here you go. And come again. Distinct. Buah, se ven buenos. The firm, chewy skin. There's no doubt about it. I must say, I'm surprised to see this used as a cooking ingredient. ¿Qué tal va la boca? ¿Se te ha caído ya? It has yet to even unhinge. Oh, todavía. But for the better, I suppose. There are many other delicacies I must try. It wouldn't do to lose my jaw before sampling each and every one of them. There appear to be several dining establishments around here. We must simply visit all of them. A ver, creo entender que se te ha acabado ya el dinero. ¿Significa que voy a tener que pagar yo? My first priority is to go Porque to si es así, something olvídalo. called a net cafe, where one may use something called a soda fountain. Bueno, para las fuentes de refresco sí que me apunto, ahí sí te lo pago. This apparatus allows for an infinite combination of flavors by mixing various solutions. No creo que debas combinar Pepsi con Coca-Cola o con cualquier otra cosa. Just thinking about it gives me a sort of electric tingle across my tongue. I see. My. Oh, my. Les sabe. ¿Tomar Coca-Cola y Pepsi? Oh. No juntas, claro, por Dios. Ja, se siente mal. We appear to have exhausted every Pobre hombre, tú, in this míralo. area. Oh dear, is something the matter? Now that I think about it, you haven't eaten much since our 7th meal. No has comido mucho desde la 7ª comida. In any event, Madre de Dios. thank you for your delightful company. I shall certainly savor this experience. Go a ese hospital. If you don't mind, I'd very much appreciate it if you were to escort me again sometime. ¿Son misiones o torturas? Here are Solicitudes. my Mark. Libro de los ancianos. Con la adquisición de los libros de los ancianos puedes fusionar a Tot, aquel que mide el tiempo. Vale. Me voy. Very well. Vamos a subir la inteligencia, así sea lo último que haga. No sube, es increíble, loco. Llevo como 4 o 5 días así intentando subirla, no sube. No fastidies. No puedo ir al tártaro. No fastidies. No, 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 no. Foca.
No quiero ir al tártaro. No, me jodieron. Me jodieron, me cagaron. Me arruinaron el plan. Sí, enfriar el taiyaki. No quieren que vaya al tártaro. Voy a tener que hacerlo volviendo, ¿no? Venga. Por favor, súbeme la inteligencia. Hazme feliz. No, me equivoqué de plato. Mátenme. Gracias. Gracias. Sábelo todo. Intelecto 5. Estoy sufriendo, ¿eh? No me dejan ir al tártaro. No sube la inteligencia. No sé. Hoy empieza el viaje a Yakushima. Durará 4 días y 3 noches. Tengo que prepararme. Súbele Evoker también por si acaso, ¿no? Solo por si acaso. Me encanta que todo esté animado, ¿no? Junpei, relaja, hermano. He's just having fun. Personally, I'm ready for some training. Aquí para. What kind of flora and fauna live there? Solo piensa en entrenar el hombre, ¿no? Oh, está seria. Vaya pedazo de bote. Bueno, toca día de playa. Wow. ¡Ostras! It's like we're in an episode of the lifestyles of the rich and fabulous. No sé de qué hablas porque nunca he visto un programa de esos. Welcome back, milady. Ostras, le dicen milady. We won't be here long, but I'll be relying on you during our stay. You have maids? Sí. And you must be her associates from school, correct? Welcome to the Kirijo vacation ¿Colaboradores? home. Yo pensaba que éramos amigos. Please, follow me. Associates? Dude, real life maids. Junpei, por favor, hermano, 5 minutos te estoy pidiendo, relaja. Family. But this definitely proves it. Te pido 5 minutos. Me avergüenzas. Ostras. It's good to see you. I heard the news. There isn't much here, but make yourselves comfortable. Oye, ¿es tu hija? ¿Tanto te cuesta decirle hola? ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Joder, todos tienen traumas. There he goes. So, was that her father? Sí. It was so intense. And what's up with them wearing a suit in this kind of heat? Porque esto es casi como un anime. What's wrong with that? We won't be here long, but make yourself at home. Sweet! This is gonna rock! Hey, wanna go to the beach? It's literally right there! Oh man! I'm so ready for this! Come on, let's go! Junpei, me estás haciendo sufrir. We just got here. I mean, it's gonna take time to get changed and stuff. Then I'll see you there. I'm not gonna waste a single minute. Temazo de playa. Sandals on, giving my feet a chance to breathe. Yep, summer's here. ¿Por qué no te quitas la gorra? There's nothing out there I can use as a marker. Too bad. I was hoping for a good swim. No hay nada que use como meta. Quería hacerme unos largos, pero Akihiko, ¿en serio has venido a entrenar? Bro, para. What's with that swimsuit? ¿Qué llevas puesto? What do you mean? Dude, swim briefs? Nobody wants to see your junk. Ah, But they're better for swimming. en eso tienes razón. Como alguien que nadaba, luego use shorts. You gotta be kidding. We come all the way to the beach. Pero sí, son más cómodos para nadar. What's wrong with that? You got a better idea? No sé, relajarse. Damn right I do. It's summertime at the beach. I've got the perfect activity. El pobre Makoto en medio. Sáquenme de aquí, por favor. Wow, it's
beautiful. Oh, hey, they're here. Vaya. A Junpei no lo va a parar nadie hoy, ¿eh? No se calla el man. Han copiado esta escena de la película, de hecho. Es igual. What are you looking at? Vaya. Hello to contestant number 1, Yukari Takeba. That's quite a bold design. She's really strutting her stuff. Archery practice must do wonders for the self-esteem. If no one seems to have claimed the Junpei umbrellas no. around here, do you think we can go ahead and use them? La otra pensando en sombrillas. Next up is contestant number 2, Fuka Yamagishi. Wow, Fuka. Junpei para. Do you wear swimsuits often, or? Ja. Oh, whoops. Was it something I said? Didn't mean to embarrass you. Solo por esta escena de Junpei me duele el pecho, loco. And for our final contestant of the Terrible, ha day. dicho. Oh, What happened? Is something wrong? a ella le da igual. Wow, Kirijo-senpai, Toma. you're so beautiful. Yeah, your skin is totally flawless. Hey, did you put on sunscreen already? No, Yukari, el truco es que es millonaria. No, not yet. Well, we can't have that. You gotta put them on right now. Oye, no han subtitulado eso, tú. That's okay. I'll do it myself. Yo, dude. No fastidies, Junpei, de verdad. So, which one's your type? A ver, mi decisión está clara. Just as I thought. Soy un básico, lo siento. Lo siento. Man, this is great. Soy un basic. No puedo, loco. About time for a swim. Te has olvidado el flotador, loco. Aquí digo que no todo es una competencia. Noto algo raro. Como si me estuviesen vigilando. El siguiente miembro, ¿no? Bueno, la siguiente miembro. Bueno, es un robot. Vamos a decir que es la siguiente miembro. La sensación de inquietud se disipa. El prota, saquedme de aquí. ¡Ostras! ¿Puedo andar? ¿Y esto? Me relaja ver las olas rompiendo con la orilla. Ahora que caigo, Elizabeth me pidió... ¡Ah! Algo extraño. ¿Te la vas a llevar en el bolsillo? Hasta... Iwatodai. Toma, otra cosa que te llevas en el bolsillo. ¿Qué más falta? Oh, puedo hablar con la peña, ¿no? Oh, hay más cosas aquí, ¿no? Esto es nuevo. Madera de Yakushima. Cangrejito, toma. Es un cangrejito. ¿Faltaba algo? Llévale algo que encuentres en el mar, pero encuentro todos, ¿no? Creo yo. Vamos a hablar con la peña. Bueno, de hecho, primero vamos a guardar. Que hace un rato no guardo. It's a lovely place, wouldn't you agree? When I was younger, I used to come here fairly often. But I haven't had the chance to visit since starting high school. I'm glad everyone's having fun out there. Our operations during the dark hour are taxing on both mind and body. You should relax a little. If you need to take a break, the best spot to kick back is underneath the parasol. A ver, creo que la mejor forma de relajarse es estar en casa. Y no bajo el sol a 40 grados. Thanks, Kirijo-senpai. Si no se nota, no me gusta la playa. Bueno, de hecho me gusta la playa, pero no en verano. Here we are on summer vacation, but I still have to deal with Junpei's usual antics. Te entiendo completamente. Help us, please! Junpei won't stop. Ah, le están lanzando agua.
Water fights are pretty much a given at the... Hey, knock it off! You're taking this too far! Lánzale una roca, Yugari. Él te lanza agua, tú lánzale una roca en la cabeza. Apunta bien. Sombrilla, es una sombrilla. Vaya. Ah, no me puedo ir a ningún lado, entonces ¿qué coño hago? ¿Por aquí? ¿Ya te vas? Todavía no. Pero no hay nada más aquí, ¿no? A ver, puedo entrar hasta aquí, pero no hay nada más. Hay un bote atracado en el muelle. Sería genial remar en un bote en este vasto océano. Sí, no hay nada más. Igual que en el original. Ya he hablado con todos. Venga, me voy. No me gusta la arena ni el sol. Hasta luego. Even the food was fancier than I could have imagined. Sí, Fuka, lo que pasa es que no sé si sabías, pero Mitsuru es millonaria. I've never had to think about the proper way to use a fork and knife so much. Yo tampoco. I can't eat anymore. Not even another bite of caviar. No one said you had to try to eat all of it. Well, I'm sure we're all exhausted from the trip. Why don't you go rest up in your rooms? Vaya hotel, loco. Oh, are you not coming with us, Senpai? Yes, I'll join you in just a minute. Va a hablar con papá. It's been a while. Ostras, qué serio, loco. I'm glad that you're in good health. Ni una palabra, a su hija. Our guests are residents of the dorm, I presume. I'm sorry for bringing such a crowd. I heard you told them about the incident. A ver, tenía que hacerlo. Hide it for so long. ¿Por qué se lo habías ocultado durante tanto tiempo? Tienes razón. I wasn't hiding it. I've told you time and again, none of the blame is yours. Tú no tienes la culpa de nada. Eso también es cierto. But two in harmony surpasses one in perfection. That has been our guiding principle since the Kirijo family separated from the Nanjo group. Que la familia Kiryu se separó del grupo Nanjo. ¿Quién rayos es el... Bueno, ¿qué es el grupo Nanjo? You must learn to trust in others, Mitsuru. There are things in this world that cannot be accomplished alone, no matter how many sacrifices you make. Eso también es cierto. I understand. You accessed our database, didn't you? Ostras, ¿has dado cuenta del hackeo? That brings me to my next question. Why didn't you ask me directly, instead of using this trip as an excuse? I'm sorry. La lee muy fácil, ¿eh? Bring them here, all of them. I have no intention of concealing the truth from them. I've made preparations to disclose everything. Ostras, va a decir la verdad, tú. Everything. There's a girl named Takiba in your group. Se va a liar. For her to awaken to her power, it must be fate. Se va a liar, se va a enterar de lo del padre y se va a liar. Verás tú. From what I understand, Mitsuru has already given you the short version. Oh, yes. Well, it's true. We adults are to blame. Bueno, reconoces al menos. If I could have atoned for it with my life, Ostras. I would have done so. Now I have no choice but to rely on you. What my father wanted to create with those monsters' power, it was a time manipulation device. Era un dispositivo de manipulación temporal. Luego no me acuerdo que estuviera esto en el original. That's what he was trying to do? Imagine if you could control the flow of time. Eliminate unwanted events before they occur. With such a device, you could shape the future to your liking. Ya. Damn, that's insane. Unfortunately, under my father's direction, the research began to stray from its original goal. Es culpa del abuelo. In his later years, my father seemed to have only nihilism in his heart. In fact, his madness may have resulted from his struggle to break free from that.
It's only natural that you want to know the truth. And it's my duty to tell you. Me caes mejor. Antes me parecías un poco frío, pero ahora me caes mejor. What's this? Tiene sentido de responsabilidad. Una peli. This is the only existing footage of the accident, recorded by a scientist who was at the scene. Oh, oh, Yukari, tápate los ojos. A video recording? Voy, los oídos. Oh, oh, encima es animado. I can only hope that this recording reaches someone with a conscience. Oh, oh. Wait a sec. My Se va a employer liar. has become obsessed with a loathsome idea. This experiment should never have been conceived. I'm afraid the damage will be staggering. At this point, it's unavoidable. But I didn't have a choice. If I didn't do this, it could have destroyed the entire world. Destroyed the entire world? Whoever is watching this, please, I need you to listen to me very carefully. The shadows that were amassed here have been dispersed as a result of the explosion. In order to end this, you have no choice but to eliminate all of them. I am the one responsible for this. I knew the risks, but I was blinded by the promise of success, and so I chose to continue without objections. I am responsible. Huh? Oh, oh. Dad? You mean that was... Vaya golpe tiene que ser eso, ¿eh? Uf. His name was Eiichiro Takeba. He was the head researcher at the time, and a very talented man. But we are the ones who are responsible. We pushed him to continue Lo obligamos, research. dice. The Kirijo group is to blame for his death. Are you... So that means my dad caused it all. A ver, lo obligaron. Tampoco es tanta culpa de tu padre, ¿no? Pero sí. Dark Hour, Tartarus, the people who died. It was all his fault. Uf, vaya So is that golpe, why ¿eh? you were hiding this? Oh, Because oh. you felt sorry for me? Is that it? No, talk about Uf. Ostras, se ha enojado. I don't want your pity. Talk about... Oh, no. Se lió. Shouldn't someone go after? Ya, claramente tengo que ser yo, soy el líder. Vale, ¿por qué yo? Déjala en paz, vale. Thank you. Soy el líder, tengo que ir. El grupo se desarma, hay que reunirlo. I believed in him for so long. This is too much. Es completamente anime esto, ¿eh? Remember what I told you at the hospital? How my dad died when I was little. You understand now, right? He died in that incident. Nobody knew the truth, so there were all sorts of rumors. Because he was in charge of the research team, people were really mean to me and my mom. We even had to move a few times. No debió ser fácil. Yeah. But all this time, I kept telling myself it wasn't his fault. I loved him a lot, and I believed he'd never do anything wrong. I received a letter back in spring. It was from him, written 10 years ago. It cracked me up, because even though he said to my family, it was more or less all about me. And that only made me believe in him more. Vaya golpe tiene que ser esto, I had a ¿eh? special power. I thought it was fate. I was scared, but I thought if I cooperated with the Kirijo group, I might find out what really happened. That's why I agreed to fight using my persona. But now I can see it was all for nothing. Eso no es verdad.
You're just trying to make me feel better. A ver, sí, pero no es verdad. Reality sure is harsh, huh? A ver, es cierto también eso. I tried so hard to fight my fear. And this is what I get. And you know, I think maybe I was jealous. I mean, after all that's happened. Uy, perdón. Ah, no, 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 está bien. Why does Kirijo-senpai's father get to live? Uf. I'm a horrible person, aren't I? A ver, no es normal sentirse así. ¿Qué le digo, coño? Soy una persona horrible, ¿verdad? Así es la vida. Wow. I don't know how you do it. You're always so calm. Nothing ever phases you. A ver, tiene complejo de NPC el protagonista. No es un talento. Did you really think I could just be cheered up so easily? Ostras. Salió mal, creo. You think you know me? You don't know anything. Va, está liberando frustración, ¿eh? I'm sorry. Ya. I can barely make sense of all of this. I'm so afraid. I just feel so lost now. Tell me, what am I supposed to do now? No pierdas la esperanza, no pasa nada si no sabes qué hacer. Quédate y lucha con nosotros. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? No pierdas la esperanza. You mean keep believing? You really are something else. Sorry for acting. No sé si le he like dicho lo this. correcto, ¿eh? I know you've lost your parents too. Se ha elegido lo que mejor me parecía. I'll be alright. I'm used to dealing with stressful situations. Anyway, thanks for listening. Oh. Let me guess. Senpai asked you to bring me back, right? Quería ayudar. Aren't you a smooth talker? Toma. Thanks, though. Yukari se está riendo, pero tiene los ojos rojos de llorar. Abrazarla, no hacer nada. Uf. A ver, es obvio, ¿no? Toma. Vámonos. Joder. De verdad. No me acordaba de esto. ¿De verdad? ¿En serio? ¿Ahora? ¿Ahora? Yeesh, what's taking you guys so long? Ah. Everybody was getting worried. Junpei, quiero... No puedo hablar. It's almost the dark hour, so we gotta head back. Te juro por Dios, Junpei, que no vas a volver al equipo. Te lo juro por Dios. Oh yeah, that's right. Loco, me ha arruinado el momento, de verdad. ¿En serio? Did I miss something? ¿Tú crees? No, I just almost forgot. It doesn't matter where you are when the dark hour comes. Me estoy riendo por no llorar. Oh, come on, that's common sense. Even I remembered that. Me hace gracia, la verdad. You know, I've been thinking lately. Te odio, Junpei. Once you awaken to the power of Persona, you remember everything that happens during the dark hour. In exchange for power, you can no longer look away from the things you don't want to see. We can't escape reality, can we? I guess we've just gotta stay strong, huh? Yeah, guess so. All right then, let's head on back. Me has arruinado el momento y no te lo voy a perdonar nunca. Nunca te lo voy a perdonar, Junpei. Vuelvo a tener la sensación de que me observan. He decidido volver igualmente. Me ha arruinado el momento, loco. Me ha arruinado el momento, me ha arruinado el momento. Vaya pedazo de desgraciado. Menudo hijo de la gran. Joder. Segundo día de Yakushima. Ahora estoy deprimido. The air is so fresh. I never thought a walk
walk in the woods could be so enjoyable. No se me quita de la cabeza que me ha arruinado el momento. Es increíble, loco, de verdad. Oh, está rara todavía. Oh, ella también. Oh, did you hear about Junpei-kun yesterday? Le ha interrumpido el momento también a alguien más, ese idiota. He was acting so indecent. I didn't know how to react. Pobre Fuka, ¿tú está intentando animar la situación un poco? Probably a good thing we came out here by ourselves. Y no le funciona. Oh. Ignorada. Mitsuru speaking. One moment. Let me switch over to speakerphone. Go ahead. Well, I'm at the lab here on the island. And a machine that was considered inoperable suddenly left the facility on its own. Oh, ya va a aparecer tú. A machine? What kind of machine is it? I need more information to locate anything other than shadows. It's a type of combat vehicle. And El arma antisombras. A combat vehicle? You mean like a tank? Sí, podríamos describirlo como un tanque. No está muy lejos de lo que es. We gotta tell the others. Where's my phone? Te hace buenos críticos. We're not currently with everyone, so it might take some time for us to regroup. I see. In any case, I want you to handle this as soon as you can. I'm on my way there now. If we can't secure the target, do we have permission to destroy it? No. I highly doubt you will be able to destroy Bueno, eso es cierto también. What? Then how are we supposed to El stop robot, it? bueno, la robot está rota. Just do your best. I'll call you again later. Está muy overpowered. Great. No one's answering. Don't worry about it. Let's go back and get our equipment. Once we do that, we can have Yamagishi's persona scan the area. Although searching the whole island won't be easy. Ugh, the one time we need them and they're nowhere to be found. Para una vez que los necesitamos, dice Servir a nosotros tres. Huh? Are the girls not up yet? Man, those sleepyheads. The ocean's not gonna sit around and wait for us, you know? Once the sun sets, the water temperature drops, tiring you out much faster. Huh? I guess. That's really what you're worried about? Junpei, that reminds me. Didn't one of the maids give you something as we were leaving? You saw that, huh? One of the maids gave me a letter. Oh, man. What if it's a confession of love? Solo porque el juego no me lo permite, no te doy un puñetazo, Junpei. Sobre todo después de lo que me hiciste ayer en la noche. Esa traición no se perdona. Bueno, traición no, pero me interrumpiste el momento. Okay, let's see. It says, we've gone to see the Jomon cedar tree, huh? This looks like Yamagishi's handwriting. Oh, man, we're at an island resort in the middle of summer. Why are they going to the beach? That's just not right. Well, it is your fault. What do you mean? I just wanted to lighten the mood yesterday. Es tu culpa. Gracias, Akihiko. Al fin, se lo dices. Calla, anda. Well, it doesn't matter now anymore. We're on our own. Just a guys. This A mí no me is metas. the frontier of romance. We're bound to meet someone new out here. No sé, me arruinaste el momento ayer. ¿Qué quieres que te diga? We'll call this Operation Yakushima Beach Fling. Fling? You mean we're gonna pick up girls? How Lo va a about it, intentar al menos. son? With you on the squad, we're guaranteed to succeed. I should have known this was your plan. El pobre está triste, tú. Opino que Junpei es un idiota y hay que dejarlo solo. Que comience la operación, menudo rollo. Me da igual. Classic. Don't you really want to let this opportunity to enjoy our summer Sí, me arruinaste el momento. Come on, guys. It'll be fun.
Then I'm appointing him our leader, as usual. ¿Yo? ¿Por qué yo? Por primera vez no quiero serlo. ¿Puede ser Junpei? You said it yourself. This is an operation. Oh man, that's bullshit. Lo mismo digo. You better take this seriously. It's an important operation. Loco, te dejo el liderazgo a ti. No lo quiero. No en esto. ¿Por qué la música es de una misión? Vaya. Bueno. Hola. Los baños forestales están genial, pero odio que se me meta barro en los pies. Así no hay quien se relaje en la playa. Creo que primero voy a darme una ducha. Ah, no, vale. Tiene que ser con los que tienen el icono este. Target set. Let's move in for the kill. Okay, this is my area of expertise, so let me give you some pointers. Sí, anda, quiero reírme un rato de ti. Think of something to talk about, something they might be interested in. Give them an easy question and get the ball rolling. That's the golden rule. Something like, where you from? Or, having fun? Once you get started, you'll be going back and forth like you're playing catch. I'll start things off, then you ask the questions. Okay. ¿Por qué dices que sí, Makoto? ¿De dónde soy? ¿Qué? ¿Disfrutando? Toma. None of your business. Vaya. Salió mal. Hey, no need to be shy. Why should we tell you anything? Why? Well. Juega, Junpei, juega. Come on, we're just making conversation. How is this like Como un partido de tenis. El experto decía. Don't worry, I got this. Watch and learn. So, ladies, are you in college? Or maybe you're already working? You guys seem a little young. Are you still in high school? Eso es. ¿Qué va? Vamos a mentir un poco. Seriously, you sure look like high schoolers from here. Vaya. No, sorry. That was a lie. Oh, really? Wow, Junpei. High school kids vacationing in Yakushima? That kind of pisses me off. Sorry you feel that way. We're only here because we were invited to our friend's vacation home. La sinceridad andante. Wow. A vacation home in Yakushima? Good for your friend. We, on the other hand, had to save up our own money No le ha to gustado. come here. Oh, Retirada, retirada. accomplishment, huh? Houston, problemas. No, not really. So what do you guys want anyway? Hemos venido. Ah, Goes. What? I like your honesty. Toma. Don't encourage them. They'll go away if we ignore them. Wait, don't do that. How can you blame us for one? Junpei, rogar no está bonito. These guys are full of shit. Yeah, let's get out of here. Hasta luego. Yeah, you were playing catch, all right. Sí, 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 eres todo un experto, Junpei. Hey, I did my best. And what about you, Sonata-san? If that's how you feel. Oh, no, por favor, no, el Jinbro, no. Lo peor es que tiene más probabilidades de que salga bien. No tengo por qué enseñarte nada. Well, you said this was an operation, didn't you? Aren't we supposed to work together in order to succeed? I guess you've got a point there. Caes muy fácil aquí, Hiko. Podías haberte negado un poco más. Fine, I'll give it a shot. I'm sure I'll do better than you at least. Toma. Can you give me a hand? Pero ¿por qué yo, hermano? Déjame tranquilo, no quiero. Descuida que yo marco el ritmo, dice. Verás, esto va a salir mal. A ver. Oh, spotted a new set of targets. Ostras, se ha puesto serio. What are you waiting for, Sonata-san? Show us what you got. Siendo sincero, aquí Hiko tiene más probabilidades que Junpei.
Just keep your mouth shut. Hey, Nobuko. Are those boys looking at us? Oh, yeah, they are. Wow, Yoshie. I'm surprised you could see from over there. All right. Time to get in the ring. A ver, aquí Hiko. Que tú tienes más probabilidades. Hi there. Buah, no empieza bien. Sorry to bother you, but I wanted to ask you something. Está tartamudeando, And what would that be? Are you two here alone? Are you hitting on us? Wow, te ha descubierto rápido. No, not at all. We just thought that if you're bored, you might want to talk or. A ver, no lo está haciendo relativamente mal. Like this might stir things up for both of us, you know. Juega, aquí Hiko, juega. Isn't that what it means to hit on someone? Ya hubiera sido sincero y ya está. Haven't you heard? It's lame to hit on girls at the beach nowadays. ¿Cómo que ya no se lleva? Es 2009. O sea... Aw, come on. Bueno, a ver, no tengo ni idea. Bored anyway. Besides, they look kinda cool. Really, Nobuko? Hey, how old do we look to you? Oh, no. Unos 20. Seriously? We still look that young? Puede colar como al lago, Aw, I'm so happy to hear that. Even if it's just flattery. To tell you the truth, Pues, we're punto. actually older than that. Oh, you are? That's too bad. No, wait, that's fine by us. Older women Son are more tontísimos, mature tú, los and tres. experienced and stuff. Junpei más, de hecho. You know, you're a pretty smooth talker for someone so young. How old are you guys anyway? Truth is, we're in high school. Tienes que ser sincero ahora, ¿no, Junpei? Ajá. I'll be graduating next year. Bueno, aquí Hiko se salva. Oh gosh, that's more of an age gap than I was expecting. See, it's not gonna work out. Besides, I doubt you're having any fun talking to us. Sí, así es. Ya, qué aburrimiento, tengo que decir esto, hermano. Me lo ponen en bandeja de plata, tengo que hacerlo. Wow, he called us boring. What do you mean, Yoshie? He was just kidding. No sé yo. Nobuko, you need to stop being so nice to everyone. Oh, come on. It's been ages since I've done this. Tease these kids enough. We should head back. They're gonna be waiting on us, you know. They? You mean, you have boyfriends? Oh, no. Oh, right. Sorry, forgot to mention that. Bueno. Well, we gotta go now. We're meeting our boyfriends back at the villa for a barbecue. Vaya. You can come if you want. Juega, aquí Hiko. Juega. Hasta luego. Sanada-san, what happened? We look like a bunch of idiots. Solo tú, Junpei. And you haven't been pulling your weight either. Loco, si me pones una respuesta así, ¿qué quieres que te diga? Tengo que jugar por los jajas. Gotta come through on the next one. You hear me? No molestes, Junpei. Tú estás en falta conmigo. Hola. There's a woman over there all alone. It's unusual to find someone not in a group. No boyfriends to be seen in the area either. I think we're in the clear. All right. Time to make contact. Ay, no. Excuse me, miss. Estoy sufriendo, ¿eh? Oh, hello. Can I help you? Oh, she's hot. Junpei. Say, you here alone? Yep. And I'm so bored. Ostras. I've been watching you, by the way. You've been trying to pick up girls for a while. Well, how'd you do? Ha sido un completo fracaso. La sinceridad ante todo. That's what I thought. You boys don't understand women at all. Correcto. Guess I can't deny that.
You in the hat. You're way too wrapped up in yourself. Shouldn't you be thinking more about how to make your partner happy? ¿Y ahora este es experta o qué? You in the t-shirt. You're the type that's stoic, but not very experienced with girls. Correcto, eso es verdad. Yeah, I guess that might be true. You seem like kind of a hassle too. Like you're super logical. Me ha dicho que tengo pinta de muermo. Que se me nota que eres demasiado racional con todo. ¿Qué dices? Ah, él, vale. And you, Oh, no. with the long hair. I'm not sure about you. No sabría qué decirle a ti. Bueno, mira. Venga, comenta sin miedo. I mean, you're mysterious. Like, no one can ever tell what you're really. Eso me parece bien. Lo voy a tomar como un halago. You know what I mean? Sí. Oh, you're so smart. Correcto también. Oh, no. I think you're just my type. Hey, wait a second. No, por favor. Just joking. Ah, vale. Me estaba preocupando. Yo soy fiel a Yukari. I like you a lot too. ¿Cómo? Really? Want me to tell you what would make me really Oh, happy? no. Oh, oh. Yes, ma'am. ¿Entrenadora? ¿Han traducido mam? O sea, madame como entrenadora. Could I ask you to help me put on my sunscreen? Toma, ganaste, Junpei. What? I mean, you're all right with that? Of course I am. I have enough for you too. ¡Ja! Junpei, eres tontísimo. Oh man, I'm really sorry, guys, but I'm not passing up this chance. Would you two like to join too? I'll give you a good deal. Os haré buen precio. Deal? Oh, oh. You know that sun in the sky isn't real, right? That's an artificial sun that got ¿Cómo, sent from cómo, space cómo, back cómo? in the 1980s. Sabéis que este sol no es el de verdad, ¿no? Es artificial. Lo enviaron al espacio en los años 80. Buah. Es conspiranoica, no me digas más. Vas a decir que la Tierra es plana. You didn't know? Turns out that sun sends out harmful rays that mess with your body's equilibrium. Normal sunscreen doesn't work. Un poco más y dice que la Tierra es plana. No va ni en broma. But that's where this special one comes in. And if you opt in right now, you can get 3 bottles for just 300,000 yen. Ay, que me quiere vender un protector solar a 300.000 yens. Bueno, no, una crema, 300.000 yens. Hey, doesn't she sound kind of strange? Sí, claro, te está intentando engañar para que compres algo. ¿No te parece a ti raro? Retirada, retirada. Toma. Hasta luego. Oh, you're so cruel. Venga, hombre. 300.000 yens. ¿No gano eso yo? Ni rusheándome un día entero en el tártaro. 300.000, loco. I thought you weren't interested in picking up chicks. If I'm in a match, I want to win. Ya es súper competitivo aquí, Hiko. I know what our problem is. You can't control yourself. Correcto, correcto, correcto. Al fin alguien dice la verdad. Gracias, Akihiko. Por eso estás en el equipo y Junpei no. I'm just stating the obvious. It's not like you scored either, Sonata-san. Why you always gotta be so logical? Even in front of babes. It doesn't make any sense. Junpei, te quiero matar. Correcto, Akihiko, pégale un puño, anda. Reviéntale un puñetazo. That's it. Leader, whose fault do you think it ¿Cómo? is? A mí no me metas. Los dos. I won't accept. No aceptaré un empate. It's either him or me. Yeah, that answer ain't gonna cut. Ay, venga ya. What the hell do you? Toma. Oh, oh. What? Do you see something? Oh. Personaje importante, ¿eh? Para el resto de la historia. Han animado esto muy bien. Bueno, animado. La cinemática, digo.
¡Hala! Talk about saving the best for last. Now that's what I'm talking about. Junpei, no sé si te has dado cuenta, pero sus piernas son las de un robot, lo que significa que es un robot. Holy hell, she's cute. ¿Estás ciego? Yeah, she is. Toma, Akihiko también cayó. Man, this is insane. If we nail this, it'll blow our failures out of the water. How about this time, you try going one by one instead of all together. All right, I'm in. Akihiko, estás aceptando muy fácil. Okay. Y muy rápido. Decide the order. We'll go clockwise, starting with the winner. Ready? Rock, paper, scissors. Piedra. He perdido. Oh, yeah! I win! Okay, I'll go first, Sonata-san is second, and you'll go last. Ah, yo voy último, bueno. Here goes! Suerte. Hey. I notice you've been, staring at the ocean. So, you here with anyone? Lo está ignorando, My name's Junpei. Junpei? Ah, le he imitado igual. I was just wondering if you'd be down to talk. If you're not busy. Me hace gracia que no se den cuenta que es un robot. I mean, it's more fun than standing here. I am looking for someone. Toma. Oh, yeah? You are not that someone. ¡Ja! Toma, Junpei. Fuck you. Wow, you got shot down faster than I expected. She's a tough one, senpai. Don't worry about me. Vas con mucha confianza, Akihiko, y no sé de dónde la has sacado. Hace un momento no estabas así. Oh, hey, do you like the ocean? Is your question directed at me? Oh, yeah. I mean, I like the ocean. You know, I heard something interesting about triathletes. No, ya empezó con la charla de los deportes. Porque tenías que ser un gym bro. Ibas bien. Apparently, they get outperformed by athletes who train in the ocean. That information is irrelevant to me. Toma, lo siento, Akihiko. Me caes bien, pero lo siento. A pastar. Well, I won. I talked to her longer than you did. Es tontísimo, loco. Doesn't matter how long you talk to her. This sucks. I could cry. Hey, don't cry. Ugh, you're making me feel bad. Well, that's where we are. If you can't pull this off, I'm gonna be traumatized for the rest of my life. We're on the ropes, but it's not over yet. It's all up to you now. Pero, ¿por qué yo? Bueno, a ver. Os vengaré. Vamos. ¿Qué le digo? A ver. Hola, ¿podemos hablar? ¿Qué alta está la marea? Hola, nena. No puedo. No puedo de verdad. Si me ponen una broma así tengo que hacerla. He oído lo que le ha dicho. Initiating evasive maneuver. Confirmation must be made at a secure location. Oh, ¿es el robot? Yo lo sabía, claro. Ah, se ha ido. Hey, what did you say to make her run away like? Well, what are you waiting for? Go after her. Sí, tienes razón, pero no ha sido culpa mía. Me da igual. No quiero. This could turn into serious trouble. You gotta go tell her you're sorry. If you Vaya. don't, we'll get all the blame. Go on. You can catch her if you hurry. He decidido seguir a la chica y adentrarme en el bosque. Junpei, te odio. Come on, go after her. Get on your knees, beg for forgiveness, and introduce her to me. Ponte de rodillas, pídele perdón y preséntamela, porfi. Junpei, te voy a dar un puñetazo. The way she just started off is odd. I'm not sure what you said to her, but you better clear up the misunderstanding. Gracias, Akihiko, tú sí me caes bien. Por eso estás en el equipo y Junpei no.
¿Cómo corre tú? Corre como Naruto. Debería ir tras ella para aclarar el malentendido. Goes. Y sigue tú. Oye, quedan 16 días para el siguiente boss. Loco, voy a tener que rushearme el tártaro en el siguiente directo, Sí o sí, no va a poder ser ahora. Porque no me va a dar tiempo, básicamente. Son muchos pisos en cada sección, no me va a dar tiempo. Es mejor dedicar un directo entero a eso. What is this? ¡Ja! Se ha escondido detrás del letrero. La he perdido de vista. No, está enfrente tuyo. Es la chica de antes. Seguro que era ella la que me estaba observando. Acercarse. I was correct. I have found you. I have been searching for you. My highest priority is to be at your side. Mi máxima prioridad es estar a tu lado. Toma. Oh. Toma. Jódete, Junpei. What? Are you freaking kidding me? Jódete. What's going on? You didn't even say anything. Mi venganza por lo del otro día. Fuck you. Parece que todavía no quiere dejarme en paz. Oh, no. Oh, no, 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 no. Oh, no. What are you doing here? We've been looking all over for you. Si no me muevo, no me ve. Si no me muevo, no me ve. What are you doing in the middle of the woods? Esto es problemas, serios. You have no idea what we've... Oh, no. Huh? Fuck. Who's this? ¿Quién es esta? Dice. And why is she hugging you? ¿Celos? Listen, we have a slight situation here. I'm sorry to interrupt your vacation, but I need everyone to go back to the house and gear up. Nada, el problema está solucionado. Ya la encontré. That won't be necessary. We found what we were looking for. Me he quedado estático. Tú mira eso. No se mueve el prota. Mr. Chairman, what do you mean? You had me worried. You can't just leave the lab on your own, Aigis. Aigis. Besto. Understood. Explain, please. Sorry for all the trouble. Everything is under control now. What happened to securing the tank? Capturar al tanque. Esa era el tanque. Oh, that's been taken care of. Aigis, join us over here. Understood. Correcto, es un robot. Aigis. As you can see, she's a machine with the form and face of a human girl. I am Aigis. My objective is to exterminate shadows. Toma. I have been assigned to seize, effective immediately. Nuevo miembro. No way. It's like she's alive. Técnicamente está viva. Creo. Sí, técnicamente está viva. How can a robot be this cute? What a cruel world. Ha, fuck you, Junpei. 10 years ago, a plan was enacted to create anti-shadow weapons. A contingency in the event a shadow became unmanageable. Aigis was the last one to be made. And she's the only one that still remains today. Fue la última que se fabricó y la única que queda hoy en día. Ah. Buen dato, eso no lo sabía. No me acuerdo si en el original lo mencionan, pero pensé que Aigis era la primera arma antisombras, no la última. Correct. I am capable of wielding the persona called Palladian. Palladium. O Palladium. She suffered major damage Palladium, in no sé. combat her first year out, and she's been kept in the lab ever since. I'm still not sure as to why she suddenly reactivated herself this morning. Makoto alza la mano. In any case, I hope you'll all get along. An anti-shadow weapon, possessing a will all her own.
This is amazing! If you don't mind me asking, when we first saw you earlier, you were, hugging our leader. Ja, no se le olvida, ¿eh? Do you know him? Yes. Ese es el It's efecto very que causa. important for me to be by his side. Maybe her facial recognition system is malfunctioning? No. Or maybe she's still half asleep. Tampoco. Very interesting. Half asleep? Well, I can ponder this later. Anyhow, I forgot to mention. Did you know there are a wide range of recreational facilities you can use here? There's a tennis court, a pool table, and even a karaoke machine. Would anyone care to hear me sing? No, por favor, para. $22. Tercer día de vacaciones. Man, I can't believe it's already the third day of our trip. It's too bad we have to go home tomorrow. I'd totally stay longer if I could, but I can't complain too much. You went through a hell of a lot here. Yeah, like hearing you and the chairman singing. Oh, cantaron los dos, Dios santo. I barely got any sleep last night. Do we have a mission at the beach today? La misión de hoy es en la playa, sí. Nah, it's nothing like that. We just came here to have some fun. Do you understand what it means to have fun, Aigis? Yes, I am informed of the concept. Recreation is sustenance for one's mental well-being. Eso es correcto. Yeah, exactly. Wow, you sure know a lot about us humans. A ver, es un robot Junpei. Técnicamente tiene una IA que se puede conectar a internet y obtener todas las respuestas habidas y por haber. All right, let's take one last dip before we leave. Wait. Junpei-kun, is it okay for Aigis to go in the water? Eso es cierto, es un robot, no se puede oxidar. I'm sure she's fine. Oh, are you done already? It is best that everyone partake in this activity together. Toma. Deriving enjoyment alone is not the optimal method to have fun. Discrepo, pero está bien. Feelings on pretty weird things, don't you? But what the heck? Might as well. We should join them. Goes. Agreed. Enjoying yourselves? Quite a lot's happened during our time here. But it looks like we'll get to relax a bit today. ¿Por qué estás con un traje en medio de la playa a 40 grados? That would be nice. Sonata-san, what you doing? Come on, it's your turn. My turn? What are they doing? Glad to see everyone's having so much fun. I've already told you what time the ship is arriving tomorrow, right? I'll probably head over to the port early, so don't be late. Okay, I'll let everyone know. We can get back to business once we've returned to the dorm. Sí, porque quedan 15 días, loco, o sea... Got it. Sonata-san! All right, I guess we should join too. 15 días, o sea... I guess wait, that's not what water gun means. Toma una ametralladora de agua. 15 días, o sea... A ver, que la torre me la hago en un día, ¿no? Pero... me parece poco. Junpei-kun is down. All right, here's our chance for an all-out attack. Toma, ataque combinado. Maten a Junpei. Gracias. Se lo merece. Seguro que la cosa se anima más ahora que Aigis se ha unido al equipo. Oh. Rango 5. Jueves. Uy, ¿qué le pasa? ¿Se está muriendo o algo? You seem to be in great Oh, pain. oh. Los malos.
You again. Shit, it's them. You mean those three? Ugh, they're freaky. Shut up. Let's get out of here. Cuidado con lo que le dices, que el man tiene el seguro de la pistola suelto, ¿eh? Muy flojo lo lleva. Why do they always run and hide at the sight of me? They're like back alley rats. Beats me. Jin, give him the capsules. Pastillas. Thanks. I'll pay you the usual way. Now hold up. This time, we'd like your payment in the form of information. Oh, no. Your acquaintances have been busy lately. I'm referring to their activities on nights when the moon is full, of course. They've spent a great deal of time in the tower as well. I wonder, why did they take this burden upon themselves? You do know, don't you? But you don't wish to say. Is it perhaps because you're one of them? I'm not. I've got nothing to do with them anymore. Todavía. Then tell us. I'm sure you'd agree these pills are more important than a group you have nothing to do with. I don't know the details, but supposedly, destroying all those creatures will put an end to the Dark Hour. And that weird-ass tower will disappear. That's all I know, alright? You mean they intend to eliminate the Dark Hour completely? Sí. Why would they do such a thing? To give up such power? Oh no, el loco. To destroy the Tower of Demise. Tower of Demise? Torre de la Who Muerte. wouldn't want to take out that damn thing? Takaya. Yes, I know. Hasta luego. I can't go back. I won't use my power again. Not after last time. Yo sé lo que hizo. No lo voy a decir. Ains, uff, estoy molido. Parece que no íbamos a llegar nunca. Sí, ha sido un viaje agotador. Por favor, descansa para prepararte para la siguiente operación. Hay 6 más contra las que combatir, ¿no? Solo quedan las últimas sombras de luna llena y todo volverá a la normalidad. Fin de los casos de apatía. Solo la típica y aburrida vida cotidiana. A esforzarse, al final somos los únicos que podemos ayudar. Ahora que lo pienso, el taiyaki que metí en la nevera debería estar frío. Debería sacarlo de la nevera y dárselo a Elizabeth. Se lo vamos a dar ahora porque me voy a olvidar. Taiyaki frío. Si se lo doy otro día, me olvido. Oh, ya está abierto esto, Lo haremos otro día. Solicitudes. Let's hear the result. Cangrejito. How split. Amatista, vale. Let's hear the Taiyaki frío. Tela nihil. Listo. Very well then. Vale. Vamos a parar aquí. Y ya mañana hacemos full torre. Full torre y boss. Se ha alargado esto porque, bueno, ha habido historia, se ha unido Aigis. Pero vamos bien. Vale, yo me despido. Nos vemos mañana para rushearnos la torre entera. Vale, me voy. Hasta luego. Bye.